हेलो फ्रेंड्स चलतु जाना ये वैकेंसी विषय में आपको डिटेल्स रे कोई भी वीडियो स्किप करेंगे ना शेष पर्यटन देखिए। आज जो वैकेंसी आसी आज ये वैकेंसी आपको आपको ट्रैफिक पुलिस वैकेंसी आसूची बुझिले केमिति कौन करेंगे केमिति आवेदन करेंगे केमिति कौन करेंगे फुल प्रोसेस मुझे वीडियो माध्यम कहबी वीडियो स्किप करेंगे ना शेष पर्यटन देखिए। आगे जदि आपने चैनल को न आसते गोटे लाइक गोटे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल तो करदे प्रत्येक दिन किसी ना कि अपडेट आपने आम चैनल तरफ पाइपर। देखो ये हु कैन ऑल ओडिशा कैंडिडेट समस्ते आवेदन करेंगे बोथ मेल फीमेल समस्ते आवेदन करेंगे। ये जो आप एप्लाय आप ऑनलाइन थ्रो रे हम लोकेशन केवल ओडिशा रे ही ओडिशा रे ही एथिरे जो वैकेंसी रोचे आपको देखो सब इन्स्पेक्टर ट्रैफिक रोचे सब इन्स्पेक्टर एक्सेस रोचे एक्सेस रोचे ये दुई प्रकार पोस्ट वैकेंसी रोचे आप देखिपारे जोटा सब इन्स्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस पे रोचे सब इन्स्पेक्टर एक्सेस पे रोचे वैकेंसी। देखो ये मिनिमम एज लिमिट कौन रोचे मिनिमम आपन को मिनिमम 21 होता दरकार और मैक्सिमम आपन को 38 होता दरकार देन तापर जे आपण माने पोस्ट रे आवेदन करि परिबे। ता सहित देखो ये आपको एप्लिकेशन फीस देखो ये जो आसूची ओ ट्रिपल एस जोटा कर आपको एप्लिकेशन फीस देखो यू एससीबीसी यूआर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नो फीस तापर एससी एसटी फिजिकल हैंडिकैप फीमेल मानक भी नो फीस क्या भी गोटे टंका देवाक पड़ो ना केवल फ्री ही आपण मैंने आवेदन करेंगे। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन मागी मुझे कहीदे सब बोल देखो ये मिनिमम आप एजुकेशन कौन +3 पास करथिबा दरकार केवल +3 पास करचंती ना ये पोस्ट रे आवेदन कर पारबे जोटा सब इन्स्पेक्टर ट्रैफिक वे होची सब इन्स्पेक्टर एक्सेस पे बैचलर डिग्री कम से कम आपन को ग्रेजुएशन करथिबा दरकार देन ताहेले जे आपण माने ये पोस्ट रे आवेदन करि पारिबे। एथिरे देखंतु आपन को जो रोची सब इन्स्पेक्टर ट्रैफिक पे लेवल 9 पर्यंत रहइबो जोटा ORSP रो उत्तर 2017 अनुसार हेबो तापर जोटा सेम रहिबो प्रोसेस रोची एटा 8 रहिबो एटा 9 रहिबो जोटा ORSP रोची 2017 अनुसार रहिबो। तापर ऑनलाइन केबे तो स्टार्ट हेबो देखंतु ऑनलाइन 25 तारिख रु स्टार्ट हेबो 24 तारिख लास्ट हेबो गोटे मास पर्यंत रहिबो। चलନ୍ତୁ जानबा यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन मेंशन होची ता विषय डिटेल्स रे जानिबा। तार आगु आउ सिलेक्शन प्रोसेसटा कही दूची सिलेक्शन प्रोसेसटा देखंतु रिटन एग्जामिनेशन हेबो फिजिकल मेडिसिन हेबो फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हेबो एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेबो एई प्रकार जदि आपनको हेबो ताहेले आपन जॉबटा कंफर्म बोली भाबी नियंतु। चलନ୍ତୁ जानिबा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कौन मेंशन होची ता विषय डिटेल्स रे जानिबा। देखंतु फ्रेंड्स ए होची तार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपन माने देखिबाबू पाइबे जोटा ओ डबल एस तरफ गोटे वैकेंसी रोची जोटा आपनको ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ करा जाउची। एतिरी जो ऑनलाइन प्रोसेसटा रोची 25/11 रु रोची 25/11 24/12 पर्यंत रोची गोटे मास पर्यंत रोची मिनिमम। तापर आपन कोनोसी प्रॉब्लम थे ऑनलाइन सबमिशन 25 तारिख तो करि पारिबे 27 तारिख पर्यंत करि पारिबे ताहेले जदि किछि आपनको जदि फॉर्म रे किछि त्रुटि थाए ताहेले 25/11 रु 30/12 पर्यंत आपन करेक्शनटा करि नेबे जोटा एप्लिकेशन आउ जोटा आपन एप्लाय जदि करिवे जोटा आपन www.ossc.gov.in को आपन विजिट करके सब किछि डिटेल्सटा जानि परिबे जोटा आपन गेतरे आप आसीबे देखंतु कंबाइंड रिक्वायरमेंट जो एग्जामिनेशन जो डिफरेंस पोस्ट द हैविंग द फिजिकली मेंटेनेंस रो इफिशिएंसी टेस्ट रूल्स अनुसार रहिबो। ता सहित देखंतु पोस्ट केमिति केते केते होची ट्रैफिक पय रहउची 21 गोटी पोस्ट रहउची सब इन्स्पेक्टर पय 10 गोटी पोस्ट होची एक ग्रुप बी पोस्ट एक ग्रुप सी पोस्ट होची ए 11 लाइन तो रहि जबो आपन देखिबे लाइन आउ 8 पर्यंत रहिबो बुझिले। तापर देखंतु एतिरे कैंडिडेट मस्ट बी पास्ट वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अप्लाई करला समय रे आपन सब किछि डिटेल्सटा जानि पारिबे जोटा वैलिड तो सेटा देबा पड़िबो। ता सहित देखंतु एतिरे ट्रैफिक पय जो रहउची आपन को देखंतु जोटा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रोची रोची सेटा यूआर केते आउची एससीबीसी केते एससी केते एसटी केते टोटल पोस्ट केते एक सर्विसमैन केते फिजिकल नील सब बाकी पोस्ट पर्सन मध्ये नील बुझे टोटल 21 गोटी पोस्ट रो वैकेंसी रहउची। तापर सेटा मध्ये सेम प्रोसेस रहउची आपन देखिबे एक्सेस पे रहउची सेटा मध्ये देखिबा को पाइबे। ता सहित देखंतु एथिरे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मु आपन ऑलरेडी कहि देछि +3 पास बा बैचलर डिग्री आर्ट्स कॉमर्स साइंस जोटा हो आपण माने पोस्ट आवेदन करि पारिबे।
ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ମାଗିଛି, ଏଥିରେ +3 ପାସ୍ କରିଥିବା ହିଁ ଦରକାର। +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୟସ ସୀମା ମୁଁ କହିଦେଉଛି 21ରୁ 38 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ରିଟନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, 150ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ 150 ମାର୍କ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, 180 ମିନିଟ୍ ରହିବ, ବୁଝିଲେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ MCQ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରହିବ। MCQ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଯେଉଁଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାସ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିବ, ଯେଉଁଟା MCQଟା ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଦେୟାର ସେଲ୍ ବି ଦ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ, 0.25 ରହିବ ମାର୍କିଂ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବେ, ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ 0.25 କଟିଯିବ। ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅପସନ୍ଟା ଦେବେ, ଆଉ ଭଲସେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନ ଜାଣିଥିଲେ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ରହିବ ଫିଜିକାଲି ଯେଉଁ ରହିବ, ଇଫେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏଥିରେ ଫିଜିକାଲି ଦେବେ, ଆପଣ ଫିଜିକାଲି PT ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଫିଜିକାଲି ଇଫେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରହିବେ, ସେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 3ରେ ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ କେମିତି ରହିବ? ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଜେନେରାଲ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସବୁ କିଛି ଆସିବ, ଆପଣ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ବସିସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲିଟରେସି ରହିବ, এই ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଚେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହା ଫିଜିକାଲ୍ ଇଫେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଇଫେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ 168 ରହୁଛି, ଦେଖିଦେବେ। ତାପରେ ୱେଟ୍ ରହୁଛି 55 ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ରହୁଛି 79 ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି 84 ରହୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ୍ SSC ମେନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ SCBC ଓମେନ୍ ପାଇଁ 155 ରହୁଛି। ଏଥିରେ 47 kg ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏଥିରେ କିଛି ମେନସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। SC ST ପାଇଁ 163 ରହୁଛି, 50 kg ଥିବା ଦରକାର, 76 ଚେଷ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 81 ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ 150 ରହୁଛି, 150ରୁ 45 kg ଆପଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ এই ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖ ମେନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରନିଂ ରହୁଛି 1.6 କିଲୋମିଟର 8 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଓମେନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ 1.6 କିଲୋମିଟର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ 3.66 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତାର ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ 2.77 ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି 8 ମିନିଟ୍ରେ ଯେଉଁ 1.6 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ 4। ତାପରେ ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର 10 ମିନିଟ୍ରେ 1.6 କିଲୋମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଡେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ସେଟା ସେ ସମୟରେ କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସଟା ଜାଣିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସଟା ଜଣାଇଦେଲି। ଯଦି ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପାଇପାରିବେ।